na, Je? Okay. Good morning, guys. Welcome back again to my channel, The Queen of Rangrang. For today's video, we're going to paligo Tommy. Kiss muna bago ligo. Kiss muna siya, guys, bago ligo. Cute, cute, cute. So, paano ba ito paliguan? Wala akong trainer dito. So, ito yung kanyang sabon, Madre de Cacao. I'm not really sure kung anong benefits dito, guys. Pero naka-design siya for doggy. Okay, come on. Titan. Titan, you're the next one, okay? You behave. So, i-wash muna siya. Wash na ni diretso. Uy, kaluoy. Open na to ang... Kani una? Is this the first one? Pero wash muna. Oh. Yay! Wash muna. Shower si Tommy. Shower. Wow, behave guys, Tommy guys, oh. Bawal na ka Bawal ka na, Tommy, lumabas kasi messy and stinky ka na naman mamaya. Okay. Ano ba ito? Shampoo? Oh, so this is your shampoo. But first, we have to apply soap. Paligo soap. Wow! Dagan lagi tubig, be. Patyan na ni tubig, be. Wow, babe, guys, Tommy, guys, oh. Wow, babe, kay ka, Tommy. Oh. Wow, tingnan mo naman. Look at the camera, Tommy. Uy, ang mata. Maanghang ba tong sabon, Je? O, sanay na. Wow! Sabi niya, rough naman tong nagpaligo sa akin. Is it cold, baby? Cold or no? Dili man po, do man gareklamo. Ha? Shampoo na din eh. Wow, shampoo. Shampoo for doggy. Ha? Buling kaayo ka, Tommy. Why you so messy? Tommy, you're so messy. Sabi ni Baby Love, bula, di ko no ka mo bula kay messy kay ka. Dali na, Tommy. Sit down muna. Sit down, sit down. Sit down. Nya kay ang tiil. Ha? Kay messy man kayo si Tommy. Messy kayo ka, Tommy? Dala raman sa sabon. Yay, Tommy. Baga dainig balahibo, RJ? Bagag balahibo. No, baga kay poodle. Pure poodle, ne? Yeah, pure poodle. Baga talaga ng balahibo. Pwede na ka itapad mamaya ni... Unsa man, gitugnaw na ka, be? Ay, sus kaluoy, wawa naman. Wait lang, we're almost done. Kay baga man kay kag balahibo, oh. Hugaw pa man, one more soap pa. Dalawang beses ito sabunan, Je. Kay hugaw man, oh. Naapa ganitapot ng kuan. Nagitugnaw na. Get ready na the towel, Baby Love. Kay kawawa naman. Ang mukha, ang mukha. Ay. One more sabon pa, be, kay. One more, last na, don't worry. Naan lagi ng kuto, oh. Baby Love, ang kuto lagi, oh. Ha? Boy niya, dili man ipang tanggal dagoy kuto, be. Hoy, kuto man igtawo, be. Pangtanggal ba kuto na iyang sabon, Je? Okay, wait muna.
Tommy, okay? One more soap kasi para matanggal ang germs sa katawan. Hmm? Tapad na ka ni RJ rong gabi eh. Ato mutanan dito. Sabunan ang tiyan. Daghan biya siya kuto. Ay gamay ra di ay. Daghan rag buling. Giligo ni gahapon je? Last week. Oh, mo day ning buling iton. Tapad na day ka ni Mari unya, Tommy. Kay bagong ligo. Sus, gitugnaw na kaluoy. Hapit na. Last na ni, anlaw na tabi. Diri kay manago man ang kuto diri oh. Wala may kuto diri, usara ka buok. Okay na ba apa-apa. Yay. Day unsa man ning shampoo ani J? Pero anlawan pa. Wala lang time guys. Next daw ipaligo is yung mga pangsabong na manok. Whoop! Ang saang manok? Nga naman di banlawan? Si sa tumike. Paglubot. Uy! Ching 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 ching. Ang sama ni Tumi. Naapay usa o hala makakuan di ay kinakagat pala sila RJ. Kuwaon di ay kawawa sila, kinakagat sila pag may kuto. Te sabi taste ka muna kay no namumula siya o parang naaman be kay ano man. Kinakain man yung nasugat sila, RGO. Ha? Hala, malaki. Na ano sila, be, nasusugat yung skin. Hala, kaluoy, gitugnaw. Wait na, bebe. Malapit na. Shampoo na. Nakuha naman na. Mukaunon day sila. Okay, guys. Next, shampoo. Gaano kadami? Dami pa? Tama na. Shampoo? Then diretso na ne. Lagay tubig. Add a little bit of water. Tapos anlawan. Wow! Smells good. Smells good. Smells laundry. No. Naligo si Tommy. Gipaligo kay matangtang ang kuto. Napa o gamay. Naa, gion ni bibi. Kaya anlawan ni Je. I-rinse na yun. Yes, rinse na. We're almost done. Almost done na, Tommy. Nag-shampoo na. Okay, ang tuwalya mo naka-ready na rin. Okay, one more. Yay! Wawa naman, Tommy. One more na, baby. Almost done. Okay. Okay ra na dili ang lawan maayo je. Unsa man ning buling nimo diri tuming dako? Ilagi ni makuha ni tapot je. Ha? Ade ara. Makuha na.
May usa diri dili. Nakurog na yung tawon. Tesa, isa pa naalagid siyo, masamad lagi sila. Kay kanon day kinahanglan day ni silang kuhaon. Magsamad ba yung tawon iyang skin oh. Di ba mo kawa? Ha? Oh, okay na na. Yay! We're done! Paligoy lang tayo guys ng dalawa. Okay, maraming aso dito. Marami silang doggy. How many doggy you have, baby love? 5? So, gonna shower only 2 doggy, I think. Woo! Ay, excited ka na? Excited ka na? Mag-towel ka na? Go na na ikon. Go na na Daddy RJ. Okay. Thank you for watching. We're done. Ipatong dito dyan sa. Okay. Kuhaan ni Bia. The words. I-off muna. I-reset muna natin kay taas na kaayo.